Open your Bible to the book of John chapter 11. Dans le livre de Jean, From verses 44. Jean 11, 44. And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, loose him and let him go. I am preaching on what I have captioned, tearing the evil garment. Ma parole s'appelle Through divine restoration. à travers la restauration divine. In the book of Mark chapter 10 verses 50. Dans le bout de Marc 10, 15. When Jesus was passing by, blind Bartimaeus La veuve de Bartimée, heard il a entendu that Jesus que Jésus was passing by. passait par là. He heard Il a entendu that Jesus que Jésus was passing by. passait par là. And he shouted, Et il a crié, Son of David, fils de David, have mercy on me. aie pitié de moi. And when Jesus heard, Et quand the Bible says, il le dit, Jesus Jésus, asked to fetch him. il a dit, amenez-le. But before he approached Jesus, Mais avant qu'il approche Jésus, the Bible said la Bible dit, he put his garment. il a enlevé son garment. In those days, Exactement. amongst beggars, Parmi les mendiants, they will always have a certain garment. ils avaient toujours une certaine tenue. Beggar number 1, La prière numéro 1, beggar number 2, numéro 2, beggar number 4, numéro 4, on and on. ainsi de suite. Probably, Probablement, blind Bartimaeus la veuve de Bartimée, could have been beggar number 10. il avait été le bègue de And the Bible says, Et la Bible dit, before he got to Jesus, avant qu'il arrive à Jésus, he put that garment. il a enlevé cette tenue. I don't know the garment they had put Je on ne sais him. pas la tenue que tu portes, Maybe the garment of shame. mais même la tenue de la honte I don't know the garment they had put on him. qu'on a mis sur Marry toi. and remarry. Marié ou I don't know the garment they had put on him. je ne connais pas la tenue qu'on t'a donnée. The garment of bitterness. La tenue de l'amertume. Every garment you are wearing. Toute tenue que tu portes, Every fitting garment la toute tenue que tu that portes, you are wearing. que tu portes They aujourd'hui, have put on you on spiritually. a mis spirituellement. A lot of you under the sound of my voice. Plusieurs de vous, In the realm of the spirit, dans le monde de you l'esprit, are wearing fitting garments vous portez des mauvaises tenues. filled with holes. C'est avec des trous. Like a madman or a madwoman. Et pour Under the sound of my voice. alors la foi, Such satanic garments. c'est I rip it off your je life. déchire de ton monde. If your garment is not that you are going home free, expect your pay. Après aujourd'hui, May the Lord put upon you que le Seigneur the te dit, garment of glory, un tenue de the gloire, garment of favor, une tenue de gloire, the garment of grace. une tenue de grâce. Let your name be called a Alléluia. The Bible La says Bible dit, in the book of Revelation, dans le livre de Apocalypse, chapter 5, 5, from verses 4 de 4, and 5, 5, a certain book un certain livre was sealed a été fermé 7 times. sept fois. Seal number 1, Premier scellé, seal number 2, deuxième scellé, seal number 3, troisième scellé, to number 7. jusqu'à 7 scellés. What has this book done? Qu'est-ce que ce livre a fait? That book Ce livre, represents c'est peut-être a man's destiny. c'était la destinée d'un homme. And the chapters of that book Et les chapitres de ce livre représentaient your vision, your dreams, and your aspirations in ta life. vision, tes aspirations dans But la vie. the Bible says Alors la Bible dit, this destiny la destinée was sealed était scellée 7 good times. 7 fois. John the beloved Alors Jean wrote Revelation. n'a pas la The révélation. Bible says, La Bible dit, and John began to weep. et Dieu va commencer à pleurer. John began to cry. Dieu va commencer à pleurer. Why was John crying? Pourquoi il pleurait? Because of these potentialities Parce que le that potentiel were a lui. sealed. Mais le potentiel était scellé. 7 good times. Allez dedans dans les mains de John Dieu. was crying John pleurait because a man that was supposed to be a CEO parce qu'un homme qui devait être un homme is running mad in the street il était là dans la rue. because the book was sealed. Parce que son livre a été scellé. John was weeping John pleurait because a woman parce qu'une femme had miscarriages. a perdu son She's bébé. supposed to be mother of Elle children, devait être mère. but she's barren. Mais elle est stérile. Because this book Parce que ce livre has been sealed. avait été scellé. John was weeping Il pleurait because a certain fine lady parce qu'une bonne femme who is supposed to be in her husband's house qui doit être mariée is
we are loosed. In other words, Dans d'autres mots, one person une personne bound on the head, qui était sur la tête, bound on the hand, attachée dans les mains, bound on the leg. attachée sur les The pieds. Bible did not say La Bible n'a pas dit everyone's bound, que tout le monde, but everyone's bound. mais il dit chaque de ces How bandes. many times have they bound you? Combien de fois t'as mis des bandes? How many times have you married and it failed? Combien de fois tu t'es marié How sans many échouer? times have you tried and failed? Combien de fois tu as échoué? How many times have you gathered and it's scattered? Combien de fois tu as rassemblé et How tu as many times perdu? have you written exams and failed? Combien de fois as-tu échoué? The Bible Et says la Bible dit, John began to weep. John a commencé à No, pleurer. that is sound number 4. Dieu ma foi. And I'm praying for you. I pray for your children. Je prie pour tes enfants. Anyone under the sound of my voice that has been bound in the village. J'ai été attaché à Anyone under the sound of my voice that has been tied in the strap. Tu as été attaché That à has been bound in the cover. attaché dans les Whoever holding your destiny. Whoever sitting on what belongs to you. Whoever sitting on your money. Whoever sitting on your certificate. Whoever sitting on your permanent residency. Whoever said it will not be well with you. If your amen is not that, God will settle the matter. They called a technocrat. Ils ont appelé un technocrate. They called a man who was well cultivated. Un homme qui était bien They cultivé. called a man who was well read. Un homme qui portait To open that book. tout. When the Bible says Mais la Bible dit, he was not able to open the il book. ne pouvait pas ouvrir le In livre. other words, En d'autres mots, education l'éducation does not n'est pas, clear the issue of man. ça ne peut pas régler You ton can be problème. educated and frustrated. Parce que tu peux être éduqué et frustré. You can be a chartered accountant. Tu peux être un acteur comptable. Yes, chartered accountant. Queen's English L'anglais bien sophistiqué. does not obliterate man's odor. Ça ne veut pas dire que ça enlève l'odeur de ta bouche. You can speak Queen's English Tu peux parler un anglais très and sophistiqué still have man's odor. et tu as toujours la bouche qui sent The mauvais. Bible says La Bible dit ceci. a man that was well read Un homme qui est bien was asked to open the book. il ne pouvait pas ouvrir le He livre. said, I cannot Il sait, je ne peux pas. because the book is sealed. Parce que le livre est scellé. Anamanamanasa. Messieurs et mesdames, I don't know what you are going through. je ne sais pas. You have traveled to different places. Tu as travaillé dans You beaucoup have de visited places. many Tu places. as été dans beaucoup de places. And the thing when they cry, still they cry. Et la chose qui craint, qui pleure, Nothing happens in your life rien ne se passe dans ta vie. until you encounter the right oil. Jusqu'à ce que tu rencontres la bonne You mission. met many prophets. Tu as rencontré beaucoup de You have prophètes. encountered many prophets. Tu as vu beaucoup de prophètes. But one thing is sure. Mais une chose est sûre. Tonight, tonight, the Lord has sent me the voice of solution. All the way from Abuja to change what the devil has made unchangeable. Mon Dieu est changeable. If you are not man, is not your case is settled. C'est une homme que tu I don't know what the enemy has done by as. Je you ne sais pas ce qu'il est tout à that fait. has taken away your joy. Il a pris ta joie. I don't know what the enemy has Je stolen. ne sais pas ce que l'ennemi I a don't know fait. what they have taken away. Ce qu'il a pris de I toi. don't know what they have done against you. Ce qu'ils ont fait contre toi. As I prophesy, Quand je prophétise, there shall be divine intervention. The Bible says la Bible dit, in the book of Revelation chapter 5, dans Apocalypse 5, nobody could open this book. personne ne pouvait ouvrir ce livre. And then, Et alors, when all hope is gone, quand tout espoir est when parti, all hope is lost, quand tout espoir est when perdu, you have tried and failed, quand tu as essayé et when échoué, your strength has failed, quand ta force est à bout, when connection has failed, quand tu n'as plus de connexion, when effort failed, quand tout when professionalism failed, quand ton when professionnalisme the échoue, standard is failed, quand tout échoue dans ta main, behold the Lord, behold the lion of the tribe of Judah. la tribu de The Juda. Bible says La Bible dit, the lion of the tribe of Judah le lion de la tribu de Juda prevailed
révélation. He saw horns Il a vu des in his revelation. dans sa révélation. And he began to ask, Et il s'est demandé, what have these horns do? qu'est-ce que c'est tous ces corps? What have they come to do? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? The angels replied, L'ange a répondu, these are the horns ça ce sont les corps that scattered Judah. qui ont détruit What Judas. is the meaning of Judah? Hein? Qu'est-ce que veut dire Judas? Judah means praise. Judas c'est la louange. So these are the horns Ça ce sont les corps that come to scatter Judah. qui ont détruit Judas. That no man would raise his hand. Que personne ne va relever la In tête. other words, En d'autres mots, anytime you are on the brink of testimony, chaque fois que tu es en train d'avoir un témoignage, don't forget, n'oublie pas, Judah means praise. dans la louange, Anytime something good wants to happen in your chaque life, fois que quelque chose de bon veut arriver that dans will ta bring vie, about praises in your qui life, va te donner la joie de This louer horse, Dieu. this horse Ces corps will scatter. vont détruire. Anytime you want to get married, Chaque fois que tu veux te marier, that will bring about praises, que tu commences à louer Dieu, this horse les corps will scatter. vont détruire. There are strategic horns Il y a des corps de stratégie. that has been assigned and instigated Elles sont envoyées against the destinies of men. contre la destinée des But hommes. I am here tonight Je suis ici ce to soir announce to you pour t'annoncer every horn tout corps in front of a human being, every horn tout corps in your village, every horn tout corps in front of relationship dans tes relations. that stands against your destiny. If your elder is not, let the horn scatter. The Bible La says Bible dit in the book of Psalm chapter 3 verses 3, dans le psaume 3:3, but thou, O Lord, alors Seigneur, are a shield for me tu m'entoures and my glory et ma gloire. and the lifter. Oh, na, na, Can I prophesy? Baptisé. My God shall lift you. Alléluia. Jehovah shall lift you. El Shaddai shall lift you. Lion of Judah shall. A lot of you know the sound of my voice. Plusieurs d'entre vous, What you are going through right now ce que tu traverses maintenant, is tied to your choice. c'est attaché à tes choix. It's tied to the choice you made. Ce sont les choix que tu as faits. Husband you married. Le mari que tu as épousé, Wife you married. la femme que tu as épousée, Decisions you took. les décisions que tu as prises. Anna Manasa. Et And that is what money can do. c'est ça que l'argent ne peut pas. I'm not talking to somebody. Est-ce que tu parles à And quelqu'un? the Bible says Et la Bible dit, that Abraham Abraham, called il a appelé, the sons of the concubines. il a jeté des enfants, il a appelé les enfants de la concubine. He gave them gifts. Il leur a donné des cadeaux. But he called Isaac Et il a appelé Isaac. and gave him all. Et il lui a donné de l'huile. Where did he get the all he gave? Oui, pourquoi il a caché l'huile qu'il a donnée? When he had already given gifts. Il avait déjà donné des cadeaux. You know what? Pourquoi? To the sons of the concubines. Parce que les enfants de la He concubine, gave them cars. il leur a donné des He gave them cadeaux, houses. les He maisons. gave them material Il things. leur a donné des choses matérielles. But unto his son, Mais à son fils, unto Isaac, à Isaac, he gave him the blessing. il lui a donné la bénédiction. Can I talk to somebody? Est-ce que je peux parler? Inside the blessing, Dans la bénédiction, there is health. il y a la santé. Inside the blessing, Dans la bénédiction, there is fruit of the womb. il y a l'accouchement. Inside the blessing, Dans la bénédiction, there is good wife, there is good il y a la husband. bonne femme et le bon mari. Ladies and gentlemen, Monsieur et madame, anytime you pray, chaque fois que tu pries, don't pray for money. ne demande pas l'argent. Anytime you pray, Chaque fois que tu pries, don't pray for permanent residency. ne demande pas la résidence Because permanente. inside the blessing, Parce que dans la there is bénédiction, power. il y a One of the surest ways une des voies les plus sûres to obliterate evil garment pour enlever ce voile, is to c'est have a quality relationship with your maker. c'est ton sauveur. When Jesus and his disciples were going over to the other side, Quand Jésus et ses disciples allaient de l'autre the côté, Bible recorded la Bible nous dit, there was storm. il y avait de l'orage. The wind was boisterous. Le vent était un... Jesus was listening. Jésus n'écoutait pas. They said, Ils ont dit, this man, cet homme, you don't see us. tu ne nous vois pas. Jesus don't talk. Jésus n'a rien dit. What provoked Jesus Ce qui a provoqué Jésus to calm the storm de se lever et calmer l'orage, was when they said, c'est quand ils ont dit, Master, Master, maître, listen to this. écoutez cela, Until you make him your master, jusqu'à ce que tu fasses de lui ton maître, he can never calm your storm. il ne peut pas calmer ton... The Bible says, La Bible dit, Jesus, Jésus, God, Dieu, God Dieu,
told Moses, Il a dit à Moïse, no man sees my face and lives. personne ne peut voir ma face et vivre. Moses said to God, Mais il a dit à Dieu, let me see your face laisse-moi voir ta face and your glory, Lord. et ta gloire, Seigneur. So when Moses told God, Quand Moïse a dit à Dieu, let me see your face fais-moi voir ta and face your glory, Lord. et ta gloire, Seigneur. And God said to Et him, Dieu lui a dit, no man personne sees my face voit ma face and lives. et vit. What the Bible is talking about here C'est que la Bible dit, is this. c'est ça. Until you die to self, there is a portion of him he cannot avail to you. Jusqu'à ce que tu meurs en toi. Il y a ici de lui que tu ne peux jamais voir. God is a multi-breasted God. Dieu est un Dieu qui a plusieurs seins. When Moses asked him, Quand Moïse a demandé, who do I tell Pharaoh that sent me? je vais dire à Pharaon, He said, tell him I am. dis-lui, je suis. I will be him. Hey, You call me El Shaddai, I am. appelle-moi El Shaddai, je suis. You call me consuming fire, I am. Tu m'appelles le feu consumant, je You call suis. me water of life, I am. Tu m'appelles l'eau de vie, je suis. You call me life giver, I am. Tu m'appelles la vie donnant, je suis. You call me warrior, I am. Tu m'appelles le guerrier, je suis. So it depends on what you want me to do. Appearance. Ça dépend de ce que tu veux que je t'apparaisse. Are you listening to me? Est-ce que tu comprends So ça? he's a multi-breasted God. Il est un Dieu qui a plusieurs seins. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? And the Bible Et la says, Bible dit, jusqu'à ce until que, you die to self, jusqu'à ce que tu meurs en toi, there are portion facets. il y a une facette, une portion de toi. There are synthesis of him. Il y a des choses de lui. His certain idiosyncrasies. Il y a certains mystères de Dieu. His certain disposition. Une certaine His disposition de Dieu. certain demeanor. Une certaine dimension d'Allah. His certain proclivity. Il y a une certaine proclivité He que tu, can never avail que tu ne peux jamais découvrir to you à toi. until you die to Jusqu'à ce self. que tu meurs en toi. We are not talking about religiosity here. On ne parle pas de We are religiosité. talking about spirituality. On parle des choses. There's a dichotomy Il y a une dichotomie between entre religiosity la religiosité and spirituality. et la spiritualité. You can tie your hair, Tu peux changer tes cheveux. wear long skirt. Tu peux porter la longue jupe. You don't wear earrings. Tu ne portes pas de bijoux. You don't rub with Pas this. de maquillage. Your mouth dry. Ta bouche devient sèche. Anna man has said. Hey, regarde. From head to toe, you De la don't. tête aux pieds. So when you see somebody, Quand tu vois quelqu'un, maybe the person is dressing a type of way, elle est habillée d'une certaine façon, you call the person a sinner. tu l'appelles pécheur. I am not talking about dogma, Je ne dis pas les dogmes, hein. Je indoctrination, ne parle pas de l'indoctrination. religiosity. La You religiosité. can tie your hair Tu peux te mettre tes and cheveux. tie both your ears Tu peux même changer. and still be envious. Être toujours tout ma You voix. have not given your life to Jesus. Et que tu n'as pas donné ta vie à The Dieu. time is now. Le temps est maintenant. Tomorrow may be too late. Demain sera trop tard. Tomorrow may be too late. Demain sera trop A tard. lot of people said, Beaucoup de gens disent, they said trumpets will sound. ils disent que les trompettes vont But since sonner. I was born till now, Mais jusqu'à aujourd'hui, trumpets never sound. les trompettes n'ont pas encore Stop sonné. waiting for literal trumpets to sound. Attends pas les trompettes. The day you die Le jour où tu meurs, is the day your own trumpet sounds. c'est le jour où tes trompettes They sonnent. said Jesus is coming soon. On dit Jésus arrive. Since I was born till now, Depuis que je suis né He has jusqu'à never aujourd'hui, come. il n'est pas venu. the day you close your eyes in Et death, le jour où tu meurs, that is the day your Christ c'est le jour où ton Christ comes for you. il vient pour toi. Behold, I come quickly. Il dit, je viens rapidement. That quickly, don't wait for him to carry trumpet and be sounding big and C'est pas pour amener trompette. the day you close your eyes in Le death, jour où tu meurs, He comes quickly. il vient rapidement. Whenever there is a miracle in my ministry that is not granted by you, oh God, arise and approach it. With your put it, you are put it, you are put it. In the name of Jesus, you are put it. In the name of Jesus, out of my body, out of my life. In the name of Jesus, you are put it. You are put it now. You are put it now. You are put it now. In the name of Jesus, anything in me, my Father, my Lord, whatever there is in me, that is not granted by you. Be your prisoner. Be your prisoner. Be your prisoner. Be your prisoner. In the name of Jesus, my Father, my God, anything in my life, not planted by God of heaven, in the name that is above every other name, be your prisoner. Be your prisoner. Be your prisoner. Out of my body. Out
puissance de Dieu est ici pour briser break every curse. pour enlever toute malédiction. Make sure your two hands are lifted. Lève tes deux mains. I can see the angels of God everywhere. Je vois les anges partout. Miracles can be received. Des miracles peuvent être reçus. Miracles can be missed. Des miracles peuvent être reçus. Wherever you are watching me from, D'où que tu me vois, I need you to close your eyes. je veux que tu fermes tes yeux. Looking up to Jesus, Regarde Jésus, the author and finisher le premier qui termine of our faith. de ta foi. I'd like you to lift up your two hands. Lève tes deux mains. Heavenly Father, Père éternel, move into the crowd. couche dans la foule. Any man or any woman Tout homme ou toute femme, under the sound of my voice, sous ma voix, whose destiny has been tampered. que la destinée a été You volée. told me in this service today Aujourd'hui, Seigneur, that you are going to release tu as everyone dit que tu vas relâcher whose destiny has been tampered. que les destinées qui ont été Anyone volées. that has been covered. Tout le monde qui a été couvert. Whatever they have done against them, Que ce soit ce qu'on a in the village, tu as dit au at village, the count of 5, ensemble, I am doing it. 1, 2, 3, power. Asha, help. The power of God move in the crowd and touch. touche, Seigneur. Bring them out. Amenez-les I want devant. to pray for them. Amenez-les devant. Bring them out. Amenez-les devant. If you are here, help somebody. My separator. Amenez-les devant. Lift up your two hands. Élevez les deux mains. Look at the fire of God here. La Look puissance at the fire of God. Whatever they have buried against you, tout ce qu'on a enterré dans ta I vie. exude it. J'enlève au nom de Jésus. Whatever they have done against Ce you, qu'on a fait dans ta vie. I command it to be consumed. Je dis que ce soit consumé. Heavenly Father, Au Père, there are some of them remaining il y a encore des gens that you qui need to touch now. on doit toucher. Close your eyes and lift up your two hands. Ferme tes yeux et lève tes deux mains. Anyone under the sound of my voice Une personne sous ma who voix had a prophetic gift, qui a un don and it prophétique looks as if that gift has been tampered. et ce don a été volé. Maybe they stole the gift. On a volé ton You used to have this gift of prophecy, don de prophétie. but suddenly Et tout dernièrement, it disappears. ça a disparu. You could dream a dream Si tu fais un and rêve it will come to pass. et ça se But produit, suddenly, mais you soudainement, no longer know what happened. tu ne vois plus. Let the hand of the Lord Que la main de Dieu touch you now. te touche maintenant. Let the spirit of prophecy Que l'esprit be de restored. te restaure. At the count of 5, Au nom de Saint. oh Lord, touch. Oh Seigneur, touche. 1, 2, 3, 4, power. Sikuti parege dikata. Anamanamana ziparege depete. The power of God is here. Let there be divine restoration. You serpentine spirit, lose her and let her go. Namana ziparata. I command every serpentine spirit. Your time is up, your time is up, your time is up, your time is up. By the power in the name of Jesus, I bind every serpentine spirit tormenting this lady. I like a leper. Lose her and let her go. Release her, release her, release her. Power. Let her go. Lose her. Zaparata. Holy Ghost, do it again. In my life. Oh, Sapaleti Kasa. You come from Imo State. I've seen a death. I've seen a death around Imo State. I am let her go. From the crown of your head to the sole of your feet. I command the curse to be broken. Do it again in my life.
d'enfant tu as? You don't have a child. The last time you pray for this lady, Le Seigneur dit de prier pour toi. I've entered a place. Je suis entré dans un I endroit went Imo State. à Imo State. Have you been there before? You from Imo De State. Imo State. Anna Manasa. Aïe. And I don't walk out. J'ai marché. Number one. Et maintenant, Number two. deuxième, Number three. troisième, Number four. quatrième. As I entered number four, Quand je suis entré dans le I saw quatrième, a woman. j'ai vu une femme. She was tying something. Elle attachait quelque When she chose. was tying something, Quand elle attachait quelque I chose, saw green leaf. j'ai vu une verte feuille. She wrote something on that green leaf. Elle a écrit sur la feuille verte. Regina. Regina. Who be Regina? Qui est Regina? You are Regina. Tu es Regina. And she carried the leaf Elle a pris la feuille. and gave to goats. Elle a donné à Make goat eat. Elle a donné à He said, as God has eaten this Elle a dit leaf, comme la chèvre a mangé. that Regina C'est Regina. can never have a Elle child. n'aura jamais un enfant. That Regina Que Regina, will remain barren. elle va rester stérile. Even before you got married, Même avant de te it was marier, some of war. tu avais déjà Eh? vu. It was some of war. C'était la guerre. Before you got married, Avant de te marier, you married at that elle s'est mariée 45. à 45 ans. So even before you got married, Donc avant de te marier, c'était la lutte. Ils t'ont attaché it was made. à Imo But I'm State. going to pray for you. Je vais prier pour toi. By this time next year, by this time next year, thus saith the Lord, Le Seigneur dit, you will carry a child. Amen. The Lord is about to do for you le jeune va faire pour toi. what IVF cannot do. C'est que la vie ne peut The faire. Lord is about to do for you Ce que Dieu veut faire pour toi. what money can do. Ce que l'argent ne peut pas faire. I came to pray for somebody, Je suis venu prier pour and quelqu'un. I came to announce to Et you je suis venu t'annoncer that in this service, que dans ce service, between now and the next 25 years, entre maintenant et 24 ans, all your breakthroughs toutes les bénédictions shall be traceable to this meeting. qui t'est délivré. Why am I seeing something like US? Je vois US sur toi. You are from Tu US. viens des États-Unis. You came over from US. Tu viens des États-Unis. I see you, I see US. Je t'ai vu et j'ai vu US. I see you, I see New York. Je t'ai vu New York. Eh? I'm from New York. You from New York. I want to pray for you. Je veux prier pour toi. Because after this prayer now, Après cette prière, any woman holding what belongs to you une femme qui a ce qui t'appartient, shall release it. Amen. Who did you come with? My wife. Eh? My tu es wife. venu avec qui? Your wife. Yes. Ta femme. And my baby. That your baby. Et ton enfant. Is she the first? Est-ce qu'elle est la première? Because I see a woman. Je vois une femme. I see another woman. Je vois une autre femme. Is she the first? Est-ce qu'elle est la première There's femme? a woman before her. Il y avait une femme avant. There was an issue. Il y avait un Yes. femme. And it looks as if there was a separation. Il y a eu une séparation. Yes. And then you took in this one. Et tu as pris celle-ci. But no matter how complicated, Quelle que soit la complication, there is nothing my God cannot do. il y a rien que Dieu ne peut faire. No matter how tough, Même si c'est difficile, there is nothing my God cannot suffer. il y a rien Attends. que mon Dieu ne peut No matter how crooked, Aïe. quel que soit comment c'est there is tordu. nothing my God cannot Il n'y a strengthen. rien que mon Dieu ne peut dresser. Under the sound of my Sous voice, ma voix, whoever shaking the dirty water, quiconque est en train de secouer l'eau so sale. I see somebody shaking the Parce que dirty je water. vois quelqu'un qui secoue l'eau sale. When the water is settled, Quand l'eau est calme, everything is fine. ça va. But the person goes back, Mais quand la personne va, he goes there, elle tourne encore he l'eau. goes there, they try Elle water, secoue l'eau. and there will be issues. Et il y a un problème qui There is somebody Il y a une personne staring. qui est derrière ta The vie. water has been settled, L'eau est calme. but you go there. Mais elle s'en va. Elle secoue, elle secoue. And as you shake her, Et quand elle secoue, issues will arise. les problèmes I arrivent. want to pray for Je you vais prier pour toi. so that you will not fall into depression. Que tu ne vas pas entrer dans la Because I dépression. see battles surrounding Parce you. que je vois les And this problèmes. battle is coming from the home. Et le problème vient de la maison. This battle is coming from the home. Ça vient de ta maison. And the Lord says to pray for you. Et le Seigneur dit de prier pour toi. Because if I don't pray for this man, Si je ne prie pas pour toi, and I'm seeing October, je vois en octobre and I'm seeing coffin, le tombeau. I see October, Je vois octobre and I see coffin, et je vois un cercueil. and I'm hearing something. Et j'entends une parole. Chidi, Chichi, chidi,